Halo pemirsa, Simpo Dunia kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi seputar mancanegara. Bersama saya Fesi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menandatangani perjanjian perkembangan ini dan dikritik oleh Amerika Serikat dan sekutunya yang mengatakan hubungan tersebut merupakan sebuah ancaman. Tidak banyak negara yang memberikan sambutan seperti ini kepada Vladimir Putin. Suasana meriah di lapangan Kim Il-sung saat Presiden Rusia mengunjungi Korea Utara untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Hubungan kedua negara semakin erat setelah Korea Utara mendukung invasi Rusia ke Ukraina, sebuah perang yang membuat Putin dijauhi banyak negara lain. Mereka bertemu 4 mata selama 2 jam. Setelah itu, kedua pria tersebut menandatangani perjanjian untuk saling membela jika diserang. Сегодня договор о всеобъемлющем партнерстве предусматривает в том числе оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников этого документа. 우리 두 나라 사이의 관계는 동맹 관계라는 새로운 높은 수준에 올라섰으며 이러하여 조선민주주의민공화국과 러시아 연방의 공동利益에 부합되게 지역 Penandatanganan perjanjian pertahanan bersama ini mengejutkan banyak pengamat. Kim Jong-un has been able to extract more concessions than we thought he would be able to from his support to Russia's invasion of Ukraine. Pengamat lain memperkirakan ada kerjasama dalam pengembangan satelit dan antariksa. Namun sejumlah teknologi yang selama ini diinginkan Korea Utara tidak diberikan Rusia. 왜냐하면 이것은 소련 시절부터 어떤 우방국, 아무리 밀접한 국가라도 이런 기술을 제공해 준 적이 없고요. Sementara bagi Rusia, ini jadi kesempatan mencari pasokan militer bagi perang Ukraina yang berkepanjangan. 앞으로 우크라이나 전쟁이 어떤 형태로든지 좀 정리가 되면 과연 이 수준의 국력 간의 협력이 이루어질 것인가에 대한 상당한 의구심이 듭니다. Kunjungan Putin ke Korea juga dicermati negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby mencermati dampak kunjungan ini terhadap perang di Ukraina. Misil balistik Korea Utara masih terus digunakan oleh Rusia dalam invasinya di Ukraina. Dan dia khawatir akan ada balas budi dari Rusia ke Korea Utara yang bisa mengganggu stabilitas di semenanjung Korea. Meski Putin dan Kim berusaha menghidupkan kembali hubungan era Soviet, tidak semua analis yakin bahwa hal itu akan mudah, mengingat hubungan tersebut telah lama mengalami pasang surut. Clearly it's an important development, but I think we would need to see this relationship to continue on a strong footing for a number of years before saying that there has been a definite change in the relationship between the two countries. Untuk saat ini, keduanya menggambarkan hubungan persahabatan. Sebelum meninggalkan Pyongyang, Putin memberi Kim sebuah limusin mewah Rusia, bahkan mengajaknya berkeliling halaman istana. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, langkanya ketersediaan tempat tinggal membuat sewa apartemen studio kecil di Manhattan bisa mencapai 50 juta rupiah sebulan. Hal ini menuai protes warga New York. Warga New York protes harga biaya perantara sewa rumah. Di tengah harga sewa tempat tinggal yang tergolong tinggi, warga New York masih dibebankan dengan biaya perantara yang bisa melebihi harga sewanya. Salah satunya adalah Moreom, imigran asal Bangladesh yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di New York dan kesulitan pindah apartemen akibat besarnya beban untuk pindah. My landlord is telling me I have to go through with the broker they hired, and I have to provide them all the information they're asking for, and then I have to pay the rent, I have to pay the broker fee, but it will cost me more than $10,000. Can you believe it? Sebagian mengeluhkan harga sewa tinggi yang tidak diikuti kenaikan upah minimum untuk pekerja kerah biru. 20 years ago, you used to look for an apartment and you can find it like easily, right? And the last, we would say 5 years, 10 years, it's been crazy because the rent is too high, and now plus you have to pay, for somebody. In this case, is the real estate that you have to pay one full rent, and I think for our communities, for our hardworking communities, it's not fair because the salary is still the same. Crazy.
Kawasan Manhattan di kota New York menempati peringkat 1 kota termahal se-Amerika Serikat menurut data Cost of Living Index 2023 yang mencakup biaya tempat tinggal, keperluan harian, transportasi, hingga biaya kesehatan. Untuk bisa lebih berhemat, saya memutuskan untuk mencari tempat tinggal di sebuah apartemen studio di kawasan Queens di pinggiran kota New York. Inilah studio saya, sebuah apartemen studio berukuran 6x3 meter di sebuah gedung tua yang dibangun sejak 1934. Harga sewa per bulannya mencapai sekitar 25 juta rupiah. Dan untuk pindah ke sini, saya masih harus bayar uang deposit sebesar uang 1 bulan sewa dan harus bayar juga uang agen perantara sebesar 30 juta rupiah. Anggota Dewan Kota tengah berupaya untuk ajukan wacana mengubah aturan pembebanan biaya agen ke pihak yang gunakan jasa agen. Dalam hal ini adalah para pemilik properti. Wacana ini ditolak para agen real estate yang sebut justru akan jadi bumerang bagi industri ini. And the fact that brokers don't make a very big living. Brokers on average last year made $52,000 a year. This is a bill that's going to affect brokers making very little money frequently. It's going to make tenants pay higher rents and it's going to achieve help for absolutely nobody. Dengan padatnya populasi, para agen sebut perumahan selalu jadi isu mendesak di kota apel besar. Fluktuasinya bergantung kepada pasar. Depending on how the market is, if the market's stronger and there's less inventory, then usually the tenant will pay this 15% of the year's rent. But if it's a weaker market, it can be lower. And sometimes it's paid by the owner. It's negotiable. Data Sensus 2017 menunjukkan dari sekitar 3,5 juta gedung tempat tinggal, hanya sekitar 1 jutaan gedung yang ditinggali oleh pemiliknya. 2 juta lebih bangunan di kota New York dihuni oleh penyewa. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Popularitas sepak bola di Amerika Serikat masih kalah dengan football dan basket. Namun tahun ini Amerika Serikat menjadi tuan rumah Copa dan juga Amerika yang diikuti negara-negara Amerika Selatan. Gol dari penyerang Argentina, Julian Alvarez dan Lautaro Martinez mengantarkan tim Tango unggul atas Kanada dalam laga perdana Copa America di Atlanta, Georgia. Kapten Lionel Messi jadi harapan para fans yang ingin Argentina mempertahankan titel juara bertahan. Vamos a ganar, Messi va a jugar súper bien como siempre y vamos a llegar a la final, vamos a ser campeones de nuevo. Copa America diselenggarakan oleh CONMEBOL, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan. Namun kali ini diramaikan Konfederasi Amerika Utara, Tengah dan Karibia (CONCACAF). Tahun ini 10 skuad datang dari CONMEBOL, ditambah 6 skuad tamu dari CONCACAF. Copa America 2024 diadakan di 10 negara bagian di Amerika Serikat, dengan pertandingan perdana di kota Atlanta, Georgia, dan final dijadwalkan di Miami, Florida pada 14 Juli. Para fans datang dari berbagai negara dan memenuhi hotel-hotel di kota penyelenggara. Timnas Brazil yang jadi jawara 9 kali ingin merebut kembali titel tersebut. Endrick, 17 tahun, adalah pemain termuda tim Samba yang dijuluki anak ajaib. Fico muito feliz, né, de ser a minha primeira Copa América, primeiro campeonato oficial, né, pela seleção brasileira. E vamos tentar conquistar esse título e treinar bastante. Sabemos que tem bastante seleções de alto escalão, então. Sebagai tuan rumah, Amerika Serikat juga percaya diri. A lot of really strong moments looking back in recent years. I mean, the World Cup, some really good performances and also some disappointments where we want to go further. So I think this team has really come into its own. Popularitas sepak bola terus naik di AS, terutama setelah timnas perempuan Amerika menyabet gelar Piala Dunia pada 2019 dan bergabungnya Messi di klub Amerika Inter Miami pada 2023. Menurut lembaga survei Gallup, sepak bola menempati posisi 4 olahraga yang paling digemari warga Amerika Serikat. Meskipun popularitasnya terus naik, namun sepak bola masih berada jauh di bawah olahraga yang paling digemari warga AS, yakni football, baseball, dan basket. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Sejumlah warga di Nairobi, Kenya mengecam pembangunan gedung bertingkat yang nantinya mereka akan sebut ilegal. Aktivitas sosial menuduh pengembangan Tiongkok menghindari prosedur hukum. Di pinggiran kawasan Kilimani di Nairobi,
Warga seperti Jerotich Sei sedang mempertimbangkan langkah berikutnya untuk menghentikan apa yang mereka sebut sebagai pembangunan ilegal di wilayah ini. What we are suffering from now is unplanned construction. If you don't have sewage, you don't have wider roads, you don't have fire stations, you don't have enough schools, you don't have hospitals, all you're doing is just building and building and building accommodation without the requisite planning. Kilimani adalah salah satu kawasan yang warganya menentang pembangunan gedung-gedung bertingkat. Menurut arsitek di konsultan pembangunan perkotaan EcoBuild Africa, banyak bangunan tidak memenuhi persyaratan pembangunan gedung. A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that same City Hall's development control requirements. And they're approved in City Hall. They're actually approved in City Hall. And I can say this without fear of contradiction. For donkey years, City Hall has been the citadel of corruption. Jerotich mengklaim perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan praktik korupsi untuk menghindari prosedur hukum. And I really call out the Chinese Property Developers Association here. They're complicit. They have understood the propensity and appetite for corruption that you find in this county, and they have exploited it to the hilt. Pejabat pemerintah kota menolak permintaan VOA untuk memberikan komentar, dan para pengembang Tiongkok tidak menanggapi permintaan VOA untuk menanggapi klaim tersebut. Tapi menurut ekonom XN Iraki, kontraktor Tiongkok telah membawa efisiensi pada industri konstruksi. Let's have the competition. I think that is going to raise the Kenyan construction industry. The Kenyan expertise are going to run something. In the long run, the customers are going to benefit because there's no competition. We shall do the work, we cannot be efficient. Konstitusi Kenya mengharuskan keterlibatan warga negara dalam keputusan pemerintah mengenai masalah-masalah yang mempengaruhi mereka. Whereas the law provides very elaborately about public participation and we have adequate legislation around that, but the practice itself is still being done as a lip service. We still have the government officers calling for public participation when they've already made a decision. So they're doing it just to tick the boxes. Menurut Alfred, hujan lebat dan banjir mematikan di Kenya belum lama ini memperparah masalah yang disebabkan oleh pembangunan tidak terencana. By the time you have those areas built, you are not likely, especially in these areas where we look at 1 acre development, the entire space is going to be concrete. Where does that water go? Dan pada saat Bank Dunia memproyeksikan 70% populasi global akan tinggal di wilayah kota pada tahun 2050, para ahli mengatakan perencanaan akan menjadi kunci bagi kota-kota seperti Nairobi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam pemasaran mobil listrik, Tiongkok menjadi pemain dominan. Tapi Amerika Serikat dan belakangan juga Uni Eropa menilai dominasi ini diperoleh dengan praktik anti-kompetitif. Komisi Eropa, lembaga eksekutif Uni Eropa, pada pertengahan Juni mengancam kenaikan bea impor sebesar 38% bagi mobil listrik alias EV dari Tiongkok. Kenaikan tajam dari tarif saat ini sebesar 10%. Tiongkok dituduh melakukan praktik anti-kompetitif. In particular, this value chain benefits from unfair subsidiarization, which is causing a threat of economic injury to EU battery electric vehicles producers. Merespons tudingan ini, Tiongkok balik menuduh Uni Eropa melakukan praktik proteksionisme dan mengancam reaksi keras. 我们敦促欧方恪守支持自由贸易、反对保护主义的承诺，同中方一道维护好中欧经贸合作大局。中方将采取一切必要措施，坚定维护自身合法权益。 Sebelumnya Amerika Serikat juga meningkatkan tarif atas mobil listrik Tiongkok dari 25% ke 100% tahun ini, juga dengan alasan praktik anti-kompetitif yang dilakukan pemerintah di Beijing lewat beragam subsidinya. These tariffs were well within the expected range, and I think while they will certainly be felt, they're by no means the end of Chinese EV sales in Europe. That's because for the past several years, Chinese EV makers have been able to offer very competitive prices, and now that we're looking at these tariffs, they'll be forced to cut into their profit margins or pass along some of those increases to their consumers, or some combination of both. Kelompok advokasi European Federation for Transport and Environment memperkirakan EV asal Tiongkok bisa mencakup 1/4 penjualan EV baru di Eropa pada 2024.
As China is still struggling with its own economic recovery, it doesn't want to have a broader trade war with any major trading bloc or country. So whether that's the EU or the US, I think in many cases China feels like a trade war is being thrust upon them. But the actions that we've seen, the actual and proposed retaliatory measures that China has put forward, all kind of have significant off-ramps that allow for de-escalation. Tiongkok telah membuka penyelidikan terhadap impor sebagian daging dari Eropa, merespons keluhan dari Asosiasi Peternak Negara tersebut. Kantor berita Reuters mengutip media Tiongkok menyebutkan bahwa produsen EV Tiongkok ingin agar tarif impor juga dinaikkan terhadap mobil berbahan bakar fosil dari Uni Eropa. Sementara itu, temuan dari UBS, sebuah bank bermarkas di Swiss, adalah bahwa berbagai kemudahan dan subsidi yang diberikan pemerintah Tiongkok memungkinkan produsen EV negara tersebut membuat mobil dengan biaya lebih murah 25% dibandingkan produsen di AS dan juga Uni Eropa. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, Inside Out 2, produksi Pixar akhirnya meraup $155 juta dalam box office domestik Amerika Serikat saat akhir pekan pemutaran perdananya dan tersukses selama musim panas. Musim panas di Amerika Serikat akhir Mei hingga Agustus biasanya menjadi puncak pemasukan box office, memanfaatkan libur sekolah dan keinginan mencari hiburan di luar rumah. Historically, the summer movie season has been very important to studios because a lot of the most highly revenue-generating films of the year would come out in summer. Tapi pemasukan bioskop saat Memorial Day atau Hari Pahlawan AS pada 27 Mei akhirnya mengecewakan. Pemutaran perdana Furiosa, A Mad Max Saga, meraup $32 juta di bioskop domestik Amerika. Say when? Never, John. Dan film Garfield sekitar 31 juta. Ini adalah angka terendah untuk long weekend Hari Pahlawan dalam beberapa dekade. Box office returns for the film industry are down this year, even before the summer started. They're down even more in the early summer season. And there's just not a lot of consistent offerings over the course of the summer. The summer box office especially depends on momentum. You bring people into the theaters, they have a great experience, they see previews and advertisements for other films that they get excited about coming back to see. And we don't have that same sort of rhythm this summer. Bagi sebagian pelaku industri film, relatif lesunya industri saat ini tak lepas dari terhentinya produksi selama mogok massal berbulan-bulan pada 2023. Some days it's hard to not feel bleak. You're absolutely right. There are a lot of people who are still unemployed in this town. We have not completely recovered. Bad Boys Ride or Die akhirnya menjadi film sukses pertama kali ini. Selama opening weekend, film ini meraup lebih dari $56 juta di box office domestik menurut pantauan ComScore. Sejak berakhirnya darurat pandemi, banyak produsen film ingin agar pemasukan box office secara domestik bisa kembali ke angka seperti sebelum pandemi yang beberapa kali sempat menembus $11 miliar. Tapi pada 2023 dengan sejumlah film yang luar biasa sukses termasuk Barbie dan Oppenheimer, akhirnya pemasukan domestik box office juga hanya pada kisaran $9 miliar. Tahun ini lebih banyak film sequel atau lanjutan. I also don't remember a year that was so heavily tilted towards remakes and franchise reboots and sequels and so on. Not only that, but the sequels this year seem to really be digging deep into the catalog. I don't know that there was a lot of enthusiasm for a Twister remake. You also have Beverly Hills Cop, the first installment of that in 30 years. The third installment of Beverly Hills Cop was not critically or commercially successful. So these are sort of unusual offerings. Musim panas kali ini tak seperti tahun-tahun sebelumnya juga minim film superhero yang biasanya diandalkan studio film. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Banyaknya warga Amerika Serikat mengurangi konsumsi daging tak hanya untuk alasan kesehatan, tapi juga untuk alasan lingkungan. Riset terkini menguatkan asumsi selama ini bahwa laki-laki salah satunya lebih banyak mengkonsumsi daging. Dalam kompetisi bakar daging alias barbecue di Memphis, negara bagian Tennessee baru-baru ini, hadir sejumlah perwakilan dari luar Amerika Serikat, mulai Selandia Baru hingga Meksiko. This logo right here, it means El Fuego nos une, which in English is the fire unites us. And the only advice that I can say, enjoy your time out there in the backyard with your family, because it's known that fire has united us as a humanity since the beginning of times. Makan daging masih menjadi kelaziman bagi banyak orang di seluruh dunia.
Dan riset baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Nature Scientific Reports oleh peneliti University of Zurich ternyata mengonfirmasi ada perbedaan dalam konsumsi daging antara laki-laki dengan perempuan. Research has already established that men eat more meat than women on average, and that people in wealthier, more developed countries also tend to eat more meat on average than people in less developed countries. Countries that are more developed also are developed in terms of human development, so more gender equal. And the big takeaway, the novel finding from our research was that the gender difference in meat consumption is larger in countries with higher levels of economic development and human development and greater gender equality. Beragam teori pun berkembang mengenai alasannya. Meat consumption is considered a kind of masculine behavior. There's some evidence that men feel more attractive when they think about eating meat, and that heterosexual women might see men as more attractive when they eat meat. And so that is why we sort of thought maybe as gender roles were reduced, meat consumption differences would decrease. Bagi peneliti, kesimpulan utama dari riset ini adalah bila ingin lebih serius mengatasi dampak lingkungan budidaya ternak industrial, maka yang perlu lebih banyak disasar adalah konsumen laki-laki. People and institutions throughout the world are trying to reduce meat consumption because animal agriculture hastens climate change. It also increases risk for zoonotic disease, and many people are increasingly aware of animal rights concerns associated with farmed animal agriculture. So, our findings highlight that given that meat consumption may vary as a function of cultural context, nation, gender, it might be helpful to develop effective meat reduction strategies that take these contextual factors into account. Temuan peneliti University of Zurich ini konsisten dengan hasil penelitian dan juga survei sebelumnya. Survei oleh lembaga Gallup misalnya menunjukkan bahwa di Amerika Serikat saja hanya 2% dari laki-laki mengaku sebagai vegetarian. Sementara sekitar 6% perempuan mengatakan mereka tidak mengonsumsi hewan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Simpo Dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.